তো নমস্কার গাইস, আজিকের বিশেষের ভিডিও হলে যে বহুত দুঃখ লাগাকের ভিডিও একটা লাগে যে হিয়া हमनिकेर এটা कितना नंबर बागान हो এটা তুমি খাস বলে ভুলাই গেলি लेकिन हमनिकेर 9 নম্বর লাইন से এই যে বাগানটা পড়েলা এটা লাগে দলংটা, এটা দেখে পারবা এটা লাগে দলংটা। আর जी गला जे मूर्खामी काम गला करें जे माने मुई तोहनी के देखा जाता है तोहनी की केने बोले बोल के तोहनी अनुभव करे पारतो होबा तोहनी के बोलते आही देखा जेरे जे खेरा फांदा खहा पहु ओ फांदाटा लागाई के माने मानुष गला उठाई के नाई लेगे ना ओटा किन्तु एकदम बहुत मूर्खामी काम करें जे कि माछ मांस खाई के नाई पाइल जे किन के खाई औकात नाई के जे उगला मानुष के बोलते हैं मोर केने माजी दिमागटा गरम होता है निजे दिन खुद देख लेवा। এই দেখ ছাগলিটা দেখ, এই ছাগলিটা দেখ হিয়া কিরকম এই যে ফাঁদাটা ফাঁসাই হই কে দেখ কলম বটা দেখাই দে এই যে দেখ তার এই যে এই ছাগলটা হিয়া এরকম ফাঁসা হয়ে গায়ে ছাগলটা কার লাগে মুই ওটা বলে নাই পারতে হি তথাপি মানে এরকম মূর্খামি কাম আর লাইফ में कखनो भी नहीं करबा। যদি পয়সা है तो खाओ मांस के এই ফাঁদা ফাঁদা নাই লাগে, যদি ফাঁদা लायक है टाइम में उठाई के ले जाबा। ओके ठीक है, बेया पे कोनो फायदा नहीं है। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय भारत।